Assalomu alaykum. Ishim g'alati, va mikrofonim g'alati, ama griftim. Baxsh bachoo. خوب است اما تینجی نازی. ای بچه، او بیست نمره نویسیم بدراو. نمره تلفنی که هست تو. نه. کد نمره از مدت اکرام بنویسیم. ما همه را نوشته نمیتونیم. یا تکی از جنبه چوشتگی باشن. ولی بچه‌ش نگوشه این 933 بعد می اوزی هم یاد بگو کی باردار کو کد نبارداشته است تلفن. همین 333 همین 33 را بگو. سلام علیکم. کجا خوب است با جوری تینجی نازی. باز برای سینمایی دوستی باید دیانت خود پاسشانی اینو بعد سینتا کنه. همه راست میکنن در از اون 500 رونیتی که کارت میگیریم میره. همش میکنم جوبش. هم جوبش. اوزی. نه ساده. 66 66 3000 300 300 93 چیکار کنیم؟ نه جدا شو نویسیم میگم پلوس 7 یکم را فرستید میگم چه پیکار نه ساز برادر سوزی تنجی السلام علیکم 966 300 03 33 yok zaten yana kayacak site kısmına gel yok zaten şunu sinkata sinkaro sinkata olacak doğru yani trafik ну государство дори я на kada gi voli ako mo ozi mena shna kao što da ne so tasku da da on da baš mu tavır şikayet mi çaka Mesela ne bravo ondan biri mi o tamam خوب است چرا کجا خوب است تنجی خشم ده نازی تنجی بجوری очем ты говоришь-то я говорю о тех вещах которые вам не понятны как дела нормально все хорошо ребята нахожусь вот в этом месте برادر عزیز مسئله گوسوسلوگ بیومتریا همش زنگ زنی رقمو در روی اکران هستن 966 393 اسکرین شات کنی اینا با طلوع مناسبه که پایین با کبود همه بچه‌ها در خدمتم Здравствуйте, Господи, дедушка. Здесь нет звонок от бедных людей. Это компания в поддержку бедных. Нормально все. Все вопросы к нему. Я вообще ничего не понимаю, к сожалению. Да. Я просто сижу здесь. Зарашение кого-то. خوب است اینجا بچه‌ها. Да, сейчас. Имя знаешь, мне это там имя. А как же вам еще там? Алимбеков? Алимбеков. Сулейман. Даянчо. С кем тебе? Что ты пишешь в чем? Салам алейкум, خوب است تنجی علیکم سلام و رحمت الله خوب است برادر تنجی سلام علیکم как дела я таджикская мама алейкум салам ва рахмат Şunu böyle lazım edelim. Махнем. Восстановить время нету. Yok, aslında kuşucu zbeyban online bu mu? Var. Şu telefonu mu? İşler mi? Var. Bunlar böyle. Mana. Yangi telefon oldim, ochilmagan edi.
Мигранец карьеру, пожалуйста, разместите объявление. Мигрантный карьер. Я не понимаю вас. Брат дедушки, женщина с автомате очень зла. Не бойтесь злиться. Я вообще не знаю, я где попал вообще. Здесь русский только пишет. Ну, то есть, наверное, на русском пишет здесь. Вы не туда попали. У меня аудитория таджикская вообще, к сожалению. То, что внутри есть, я не могу выговорить на русском, за это я постараюсь, чтобы на свой языке, на персидский язык или таджикский язык говорить. بچه‌ها نگاه کنید اونجا 50 کس در روی اکران دبر بزنه من نگاه داری هم تلفن مثال گرم نمیشه تماشا دارم در روی اکران دبر بزنید تمام نمیشه بزنید تمام لایک میشه لایک شه آدم بسیار میگیره تینکوف همه سه واسه نید میکنم میره перевод паспорта میکنم کجا چش میکنم اینجا نازی بودی اینجا سی تو باشه اینجا کی انا موسیقیستوش کلمه یکی پاسپورت کارش کردیم برای کاراتون که سیمسینا میریم هو پاسپورت کارش کنی ابنویلی نیست دنیای نو میشم برای با اون خاطر نام پاسپورت علش میشه با اون خاطر روزی نه بچه تیوک نشه و چرا تو مینه یا خودش میکنه ben konuşuyorum. Şimdi yakacak. Yakacak şimdi yakacak. Yakacak şimdi fırlayacak şimdi. Yakın taraf mı da yakın metro? Amca şu mu? خوبه تلفن دو وقت زنگ زدن گیرم ها تلفن خیلی کشوف من زنگ زدنش کنیم که میگیره брат какой настоящая причина наличия у женщины мужчины давай я не понимаю Yok, bu benimki. Bu ortağımdaki bu. Sizi de benim olsun. Şunu diyeyim ama sen benimki nasıl? Şimdi soruyor ben nereye gidiyorum? Alo, Olimako. Assalomu alaykum. من باباجانم چیکاره؟ من همه جمعه قاکسیام که کارم دلش نمیدونم چیکار کنم میای خدات ما خدمت تینکوفی برای اسلامسکی بود چی بود اما میگی؟ Kaçsın kadar? Bilen de kod geldi kodun. Да, у кого Теле2, пожалуйста, скидываем деньги. ابنویت که نبیا اگر که مقصد ابنویت که نکنم بیان در شما حق کاری چند سو میگیرن؟ آن همه حق همین بچه های خونو چند سو هست؟ باز دپش میادم این نمیشه تگه 1000 سو ابنویت کردنشو خب مسئله تینکوف نه من میفهمم موز در یوتیوب من میگم باز فقط نه بچه که تینکوف حلال میگه اسلام که تینکوف میگه و یا سیوم کنم مسئله با ابنوی کنم چرا نو مغازین تلفن سیویاز مقصد سیویاز سیتی او ازبک بچه را تقدر تلفن که بفهمون برای که من در یا ویدیو تولش کنم بگم همین شرکتی مقصد ای جا بزنم دوای هم خیلی کار کنم پیدات Max Boban şuna oldu. Tamam mı kanka ne yapar? Hadi yorkan bozan bizden bir şey mi? Bunda numara yok mu? Evet. Bunda Bakın telefonu var. minik. Olsun öyle söyledim ama. Simketi yok onun için hala. Bunda bu. Siz de kaçın? Yok, ortağımdaki. Hadi Max Boban kod geliştirelim. Makşı bor. با خدای مسئله رو نمیفهم یورا
Кия гуфтан дар ко. Боз бачо тё кун. штраф мекунам, я штраф доштам, сол ду шашамо буд. Бахрун. Shuni nimaga borgan? Avval masala chi? Qani o'zi? Что? O'ziga o'tish kerakmi aka? А, Rejim to'shasizmi? Oldin yo'q edimi? ман бахра намедонам. Не, ман намедонам мақсад чи бигу. Ман худам ози худ мепрсим иншаллах. Здесь я по поводу того, что говорите, Тинькофф халал нет. Просто исламский есть вот Тинькофф, вот официальный. Здесь русские девушки сидят. И вот Тинькофф есть карта. Ты когда его получаешь, то есть почему исламский говорит? Потому что на его сигарет нельзя купить, алкоголь категорически нельзя купить. За это его называли это исламский карта. Вот за это говорю. فهمیده بچه عزیز یعنی کارت های اسلام که برای خریدن میکنید کاتگوریکی معنی است Kimdiki mavzu? Tashkil qanaqasi tushunadi? Kim o'zi? Mana shu do'stiga, o'z mana shu nomerga o'lamadi времени. Bu o'zing nomer bo'lsa, keyin avradan olasiz. Салам алейкум, алейкум салам ва рахмат. Почему здесь все одно вот на русском пишет? Почему? Скажите. Yo'q, mana shu kiraman mana shu. Со стороны регистрации, пожалуйста, ответьте. Сим-карта здесь можно получать, здесь можно госуслуга, биометрия, все это сделать здесь прямо. А плюс, ну, на все это за работу, за все 500 рублей берут. Сейчас я вам покажу здесь просто. Хоза кардин шумо суолто ҷо мекунад. Ин ҳамиҷа сим-карта номрошу ҳастанд. Вот ами номрора скриншот кине метро водный стадион. Второй линии. Айдин выходиш меброй. Да, торговый центр дадим этажай. Ина офиси 204. Хуб. Ина пол намҷа мардум дар хизматам. Полностью. Немджами хамайца соз мекунан метиан то бачо. Да, мы чими равайна. Я вам покажу сейчас. Помощь в установке ина. Госуслуга, биометрия, СНИЛ, Тинькофф карта официальная. Вот здесь вот девушка вот здесь работает. Официально оформляет. Камрон кто? Камрон. Вот здесь еще показывает. Вот здесь работает все. Еще что? Она Михаил Маншур работает еще на этом дальше. Карточку со стороны регистрации. Я не знаю со стороны. Вы говорите со стороны регистрационной, я этого не знаю, номера. Лучше звонить по этому номеру, который я вам показал. Ина бачу азиз, я мем ахамивай. Салам алейкум. Как дела? Как здоровье? Как настроение? Все хорошо? Будете брат из Узбекистана, тоже продает телефон. У вас оригинал iPhone говорит, сколько стоит? Они разные. 17 Pro Max стоит сейчас, сейчас пока. 17 Pro Max. 17 Pro Max 256, 7 плюс Это 10. твои цены, что ли? Да. Сколько? 180. 108, да? Да, 180 900. А 500 сколько стоит? 112, да? Да. 112 тысяч. 112 тысяч. Вот, брат, здесь. Все оригинальные, гарантия есть. Можете звонить, приходить, да? Еще что вам? А, есть вот зарядный оригинал у вас? Оригинал заряд? Для айфона? Нет, для TFC. Для Type-C. Есть оригинальные, да. Кабель. И Сколько стоит? Короб заряд, лайк, 350 рублей. Это оригинал, да? Оригинал. Какой-то халам-палам. Сейчас мне один съемка придем здесь, хорошо? У тебя еще люди есть или закончить?
Уже можно пойти снимка делать? Хорошо. خب با چی تو بگم برادر اکه بوجون سوزین ما آرینا السلام علیکم یادم پابلو میمونی یادم آرینا میمونی آخر خدا خیرت کرد خلاصه که اینجا بچه ها اومدن همش توجیکو خودمونن ازبکان баба джан ты был лисом почему потому что я сделал пересадку волос вот все это услуги у них спокойно звоните не переживайте братья сколько народа алхамдулилlah здесь есть اینا بچه‌ها با حضور زنگ بزنید اینجا کارت تینکوف کارت توغری کردیم تینکوف کارت این هم بچه خوب برادر عزیز به همین ما صحبت تیار میکنیم ان شاء الله ویدیو رو بعد بو میگذاریم خدا خیر کنه السلام علیکم